हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज ये वीडियो रे आमे देखिबा केमते आमे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बा इनकम एंड असिस्टेंट सर्टिफिकेट जोटा रहिछि एटा आमे केमिति अप्लाई करबा और सेते डॉक्यूमेंट्स कोन कोन लागिवो और सेटा को माने अप्लाई करि परिबे से विषय मु टोटल कंप्लीट वीडियो रे आपन मानकु जणाइबी। डॉक्यूमेंट्स रे आपन मानकु लागिवो गार्डियन रो हला इनकम सर्टिफिकेट और गार्डियन और हला जे कैंडिडेट तांको दी जण को हला आधार कार्ड जोटा कि आपण माने कंबाइन करिके स्कैन करथिबे ଆଉ ହେଲା ଫଟୋ ଯେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ଆଉ ହେଲା ଜମି ପଟ୍ଟା ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଥିବା ଦରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଏତିକି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ା ଅପଲୋଡ ହବ। ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ରହିଲା ଏଇଟା କୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 8 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ରହିଥାଉଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ବି ସାଲେରୀ ବାଲା ପର୍ସନ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ କେବଳ କୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ 1 ଇୟର ହେଲା ଇନକମ୍ ରହିଯାଉଥିବ 8 lakhs ରୁ ବିଲୋ, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ ସେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆପଣ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଆସିକି ଆପଣ servicesonline.gov.in ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ୟାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ୟା ଆଇଡି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ସେଟାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଟା ଦେଖିକି ଆପଣ ୟାର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ବି ଆପଣ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କଟି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, କୋଉଟା ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା servicesonline.gov.in/login.do ଏତିକି ଲେଖିକି ଏଣ୍ଟର କରିଦେଲେ ଆପଣ ଏଇ ପେଜକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ଲଗ୍ଇନ୍ର ପ୍ରୋସେସ କହିଥିଲି ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ପ୍ରୋସେସଟି। ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆଜି ଆମେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେବେ, ଏଠି ପାସୱାର୍ଡ ଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି ଏଠି କ୍ୟାପଚର କୋଡଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଯାହା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଖାଉଥିବ। ଆପଣ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପ୍ଲାଏ ଫର ସର୍ଭିସେସ୍, ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପ୍ଲାଏ ଫର ସର୍ଭିସେସ୍, ତା ଉପରେ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭ୍ୟୁ ଅଲ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ସବୁ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଶୋ କରୁଥିବ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ ଆପଣ ଇନକମ୍, INCOME। ଏତିକି ଟାଇପ୍ କରି ଏଣ୍ଟର ଫେଣ୍ଟର କିଛି କରିବେନି, କେବଳ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଟାଇପ୍ କରିଦେଇ ସାରିକି ଟାଇପ୍ କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ। ତା ତଳେ 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣ ଏଇଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆମର ଯେହେତୁ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମର ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଠି କିଛି ଶୋ କରୁନଥିବ। ଏଟା ଲେଖା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଚାରିଛି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା, ସିଲେକ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ଦେଖାଉଥିବ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଦର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହବ, ନଚେତ୍ ହେଲା ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ବାହାରିଲେ ବି କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଣ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିଁ ଆମର ଲାଗିବ ସବୁବେଳେ, ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଲାଗିବ, ସେଣ୍ଟରରେ ବି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ସାଲ୍ୟୁଟେସନ ପଚାରିଛି, ଆପଣ ମିଷ୍ଟର ମିସେସ୍ କି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଫୁଲ୍ ନେମ୍ଟି ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଠି ଫଟୋଟି ସ୍କାନ୍ କରିକି ଯୋଉଟା ରଖିଥିବେ ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଯାହା ହେଇଥିବେ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମ୍ୟାରିଡ୍ ହେଇଥିଲେ ଦେବେ, ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ଯଦି ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଏଜ୍ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଠି ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ତାପରେ ଏଠି ମଦର୍ସ ନେମ୍, ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେବେ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଲେଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଥିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଆଉ ମଦର୍ସ ନେମ୍। ଏଠି ତଳେ ପଚାରିଥିବ ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ସିବଲିଙ୍ଗସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଏ 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ କିଏ ଯଦି ହେଲା ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟା ୟେସ୍ ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ନହେଲେ ନୋ ଉପରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ବି ସେଇଆ ପଚାରିଛି, ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ 18 years ବିଲୋ 18 years, ତାହେଲେ ଯଦି ଥିବେ କିଏ ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନୋ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। डिस्ट्रिक्ट पचार जार जो डिस्ट्रिक्ट होती सिलेक्ट करदे। तापर तहसिल सिलेक्ट करेंगे निजर, तापर विलेज सिलेक्ट करेंगे। तापर आप आरआई ऑफिस टी ऑटोमेटिक एठी पळै आसीबो।
तापर आपणकर एठी जो हला पोस्ट ऑफिस जोटा हेतु आपण एठी टाइप कर देबे पुलिस स्टेशन एठी फिल अप करिवे तापर एठी पिन कोड टी देबे पिन कोड टी दे साला पर तळକୁ पळी आसीबे परमानेंट एड्रेस को परमानेंट एड्रेस रे आपणकर जदी प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान हेतै ताले आपण एठी यस ऊपर क्लिक कर देबे जदी आपण प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस अलग हेतै ताले एठी नो ऊपर क्लिक करिवे नो ऊपर क्लिक करले आपण एडा सबुडा फोन डिस्ट्रिक्ट तहसील विलेज आरआई ऑफिस सबुडा आपण एठी फोन तर फिल अप करिया पड़ियो तापर आपण तळକୁ टी पळी आसीबे ई सबमिटर सेम एज एप्लिकेंट जदी एप्लिकेंट निजे अप्लाई करथन ताले यस करिवे जदी तांको घर लोक के आसी अप्लाई करथन ताले नो करिवे हला तापर रही गला आपण एठी देखन एटा पचारछि जो एनुअल इनकम डिटेल्स सेठी आपण फिल अप करिवे देखन जहां आपण इनकम सर्टिफिकेट टी बाहर करथिबे इनकम सर्टिफिकेट रे तार सब सेक्शन रे देखे थाए किए को ये रे बेसिस रे कोथरे केते इनकम करछन्ती सेटा एठी सिलेक्ट कर जदी के सैलरी वाला हेतिबे तांको सैलरी रो टोटल एठी आपण फिल अप करिवे जहां इनकम सर्टिफिकेट रे बाहर थिबो बिजनेस हेतले बिजनेस रे जति टोटल लिखिबे एग्रीकल्चर रे जहां हेतिबो एठी फिल अप करिवे आ अदर्स जदी हेतिबो आपण एटा अदर्स रे प्रोफेशनल जदी हेतु प्रोफेशनल रे टोटल एठी आपणकर कंप्लीटेड सो देखो तो आपणकर जहां इनकम सर्टिफिकेट बाहर छि टोटल धरो कार इनकम सर्टिफिकेट रे बाहर छि हला लक्षे एठी टोटल आपणकर 1 लाख बोल भी शो करथबो तापर आपण एठी पळे आसिला हला एरिया डिटेल्स देबे हला एठी आपणकर रेसिडेंशियल फ्लैट देबे रेसिडेंशियल प्लॉट देबे अंडर अर्बन एरिया माने जे जदी अर्बन एरिया रहउछन एठी सिलेक्ट करिवे नहले रेसिडेंशियल प्लॉट इन एरिया अदर देन द अर्बन एरिया जे जदी गां गांव रहउछन्ती एटा को सिलेक्ट करिवे सिलेक्ट कर साला पर एठी एरिया देबे केते एरिया एकर रे जे धर 5 डिसमिल हेतिबो त से एठी फिल अप करिवे एमती 0.05 बुझि पाइले तो जदी 5 डिसमिल जगह हेते तांकर हला घरबाड़ी ताले एठी से फिल अप केते करिवे 0.05 जो 10 डिसमिल हेतिबो से बेला 0.10 से फिल अप करिवे बुझि पाइले तो एठी तापर आपण माने पळे आसीबे एठी हला सिलेक्ट एठी जेथिबो आपण एकर रे सिलेक्ट करिवे काइना आपण एटा 0 पॉइंट रे सिलेक्ट करछन्ती तापर एठी लोकेशन आपण जो लोकेशन रे हेतिबो आपनको घर बाटटा एठी सेटा फिल अप करिवे तापर एठी आपनको डिटेल तळे शो कर दउथबो केते एकर एटा केते स्क्वायर फुट बोली तापर आपण एठी हला फिल अप करिवे आपण जागा नाटी तापर आई एग्री ऊपर क्लिक करिवे तापर टिके तळକୁ पळे आसीबे तापर एठी आपण जो कैप्चर कोड टी अछि एठी कैप्चर कोड टी फिल अप कर देके सबमिट ऊपर क्लिक करिवे तापर या पर स्टेप रे आपण मानू से मागिबो डॉक्यूमेंट अपलोड करिया पय सेथरे आपण माने कैंडिडेट रो आ हला तांको गार्डियन को जे हेते फादर होंतु बा मदर होंतु तांकर हला पर्टिकुलरली फादर बोल जानथांतु फादर को हला आधार टी अपलोड हबो सेथरे पट्टा अपलोड हबो जोडा घरवाडी पट्टा हेतु सेटा अपलोड हबो इनकम सर्टिफिकेट जोडा बाहर थिबो सेटा अपलोड हबो आ हला आपणकर जो एग्रीकल्चर लैंड रे जद केते अछि बोली सेटार गोटे पट्टा मागिथिबो सेटार गोटे पट्टा भी अपलोड हबो मु एटा फिल अप करके आपण मानको नेक्स्ट स्टेप देखौछि केमति कोन अपलोड हो देखन सबमिट ऊपर क्लिक करला परे आपणकर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म टी देखौतबो जहां आपण फिल अप करछन्ती एठी थरे क्रॉस चेक कर देबे जदी किछि मिस्टेक थाए तले आपण सबा तळे हला ताकू एडिट गोटे ऑप्शन थिबो ताकू सेठी आपण चाहिले एडिट करि परिबे एठी देखन गोटे एडिट ऑप्शन अछि एठी आपण चाहिले एडिट करि परिबे जदी आपणकर सब ठीक ठाक अछि ताले आपण अटैच एनेक्सर ऊपर क्लिक करिवे और देखन एठी सब गोटे गोटे पचरला जोटार देखतांतु आपण जोटा रेड कलर जो स्टार मार्क अछि सेउडा हला कंपलसरी सेउडा न देले आपण सर्टिफिकेट इशू होबन मु देखे दोची जूम करिके एठी देखन एटा गोटे अछि हला डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड एई फाइल टा आपण एठी सिलेक्ट करिके आपण दवा पय मैंडेटरी आ गोटे देखन ए तळे अछि एटा प्रूफ ऑफ एग्रीकल्चर इनकम जो पट्टा रे आपणकर जो चाष जमी हेतिबो सेई पट्टाटा आपण एठी गोटे सिलेक्ट सबमिट करिया पड़िबो तेणुकर देखन मु फास्ट आपण देखौछि फास्ट आपण एठी जो डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड रे आपण एठी हला फास्ट आपणकर पट्टा जो कॉपी ऑफ फारवर जोटा लिखा अछि सेटा एठी एटा सिलेक्ट कर देबे सिलेक्ट करी आपण एठी पट्टा टी फास्ट सिलेक्ट कर देबे जोटा आपण घरवाडी पट्टा हेतिबो एठी सिलेक्ट कर देले जदी आपण घरवाडी पट्टा और जमी पट्टा एकाठी हेताय ताले सेटा भी एठी आपण सिलेक्ट करि परिबे सिलेक्ट कर देबे किन सेटा मन रखथांतु दी थर स्कैन करथिबे नले जो फाइल टा को रीनेम कर देथिबे दी थर आपण बेटर होबा आपण दी थर ताको स्कैन कर देथिबे नले आपण एठी जदी थरे अपलोड करले एठी बेलकु से मना करिवो जे हला सेम फाइल अपलोड होची बोली तापर जो कॉपी ऑफ फारवर अछि छाडी देबे कारण आपण पट्टा अपलोड करछन तापर देखन आधार कहि आधार टी एठी अपलोड कर देबे तापर एठी देखन पचार जो हला कॉपी ऑफ सैलरी सर्टिफिकेट इफ एनी जदी कार जदी सर्विस वाला हेतिबे ताले एठी हला तांकर अपलोड कर देबे हला सैलरी सर्टिफिकेट टी देखन लिखा कॉपी ऑफ सैलरी सर्टिफिकेट जदी आपण हला प्लेन जे
ଯଦି ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ କିଏ ହେଲା ସାଲାରୀ ବାଲା ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଅପଲୋଡ କରିଦେବେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ଯିଏ ସାଲାରୀ ବାଲା ହେଇଥିବ ଏଇଠି ସାଲାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଅପଲୋଡ ହବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଏଇଠି ଅପଲୋଡ ହବ। ତାପରେ ସଭା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଏଇଠି ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନକମ୍, ଆପଣ ଏଇଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନକମରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଯୋଉ ପଟାଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ପଟା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇ ସାରିକି ଆପଣ ସେଭ୍ ଆନେକ୍ସଚର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭ୍ ଆନେକ୍ସଚର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ ଏଇଠି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଯାହା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖଉଥିବ। ନିଜ ନାଁ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଏଜ୍ ଫେଜ୍ ବା ଏଜ୍ ବା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅପଲୋଡ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପେଜଟି ଓପନ୍ ହବ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ସେ ଶୋ କରୁଥିବ, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଇଠି ଶୋ କରୁଥିବ, ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଡିଟେଲ ଏଇଠି ଶୋ କରୁଥିବ। ତାପରେ ସଭା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସବମିଟ୍। ଆପଣ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଖଉଥିବ ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ତହସିଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ତହସିଲଟି ଶୋ କରୁଥିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ଶୋ କରୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁଟି ଶୋ କରୁଥିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିବ E-ISC-2026 ତାପରେ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟି ଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନମ୍ବରଟି। ଏଇଟା ଆପଣ କେମିତି ପୁଣି ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ, ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣ ଆକନଲେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ଏଇଟା ପୁଣି ଡାଉନଲୋଡ ଆପଣ 3-4 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉଥରେ, ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଡେଟ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିର କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଗେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଇନିସିଏଟେଡ୍, କାହିଁକି ଏଇଟା ଆଜି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଇନିସିଏଟେଡ୍ ଲେଖିଛି। ସେଇଠି ଏମିତି ଆପଣ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ତାରି ଉପରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 7 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଇଯାଇଥିବ ସେଇଠି ଆପଣ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏମିତି ପପଅପ୍ ଟି ଆସିବ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ, ସେଇଠି ଲେଖିଥିବ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଭ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ସେ ଭ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ସେତେବେଳେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।